ওম শান্তি। আজকের বাবার 17/7/2020 মুরলি। আজ বাবার মুরলির বিশেষ মুখ্য পয়েন্ট আমরা আগে শুনব। আজ বাবা প্রথমেই বলেছেন যে আমাদের বুদ্ধিতে এখন জ্ঞানের সার এসে গেছে, তাই আমাদের এতগুলো চিত্রের দরকার নেই। ভক্তি মার্গে অনেক চিত্র সামগ্রী দেখানো হয়, আমাদের এত চিত্রের দরকার নেই, কেন আসল জ্ঞানের সার আমরা বুঝে নিয়েছি। বাবা প্রশ্নে জিজ্ঞেস করছেন যে অন্তিম সময় তোমাদের বুদ্ধিতে কি জ্ঞান থাকবে। বাবা উত্তর দিচ্ছেন যে অন্তিম সময়ে পুরুষার্থ করতে করতে তোমরা যখন কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করে নেবে, তখন একটাই বুদ্ধিতে থাকবে কি এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আবার আমরা নতুন কল্পে আসব, আবার 84 জন্মের সিঁড়ি আমরা নামব। তারপরে বাবা আরও বলছেন মুরলিতে যে ভক্তি মার্গে অনেক সামগ্রী আছে, কিন্তু জ্ঞান মার্গে একটাই পড়াই, ঈশ্বরীয় পড়াই। আর এখানে বাবা এখন আমাদেরকে মনমনা ভাব শেখাচ্ছেন, অর্থাৎ মনে মনে তুমি আমাকে স্মরণ করো। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমরা এত সুন্দর দুনিয়ায় যাচ্ছ সত্যযুগে, যেখানে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকবে না, যার জন্যে তোমাকে পুরুষার্থ করতে হবে। তারপরে আজকে বাবা আরেকটা কথা বলেছেন যে যতক্ষণ সঙ্গম যুগ আছে ততক্ষণ এই সূক্ষ্মবতনের লীলা চলছে। সঙ্গম যুগ শেষ আর সূক্ষ্মবতনটাও শেষ হয়ে যাবে। তো সূক্ষ্মবতনে যে সবাই ধ্যান করে বা সাক্ষাৎকার করে, তো সেটা শুধু একটা খেলপাল, এটা কোনো জ্ঞান নেই, যোগ নেই। তো বাচ্চাদেরকে বেশি ধ্যান সাক্ষাৎকার করার আশা রাখা উচিত নয়। তারপরে বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে মানুষ দেবী দেবতাদেরকে জানেই না যে এরা কে। দেবী দেবতাদের আসল জ্ঞান নেই আর শুধু পুজো করছে, তো সে পুজোটাও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, কেন জ্ঞান রহিত পুজো করছে। তারপরে বাবা বললেন যে এখন সাংসারিক জীবনে ভীষণ কর্মবন্ধন আছে, কিন্তু সত্যযুগে কোনো কর্মবন্ধন থাকবে না, কোনো দুঃখের বন্ধন না পরমধামে আছে না সত্যযুগে আছে। তো বাবা এখন আমাদেরকে এত সুন্দর দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে বাবা বিশেষ আমাদেরকে আজ অ্যাটেনশন দিচ্ছেন যে কলিযুগ দুনিয়ার মানুষ কত নোংরা জিনিস খাচ্ছে, তাদের খান পান কত খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া খুবই পবিত্র হওয়া উচিত। বাবা বলছে সত্যযুগের দেবী দেবতারা কখনো কোনো খারাপ জিনিস খায় না, তো এখন আমরা সেই দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি। তো আমাদেরকেও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব সংযম রাখতে হবে। এই ড্রামা যেসব কিছু মানুষ তমপ্রধানতার দিকে চলে যাচ্ছে, তো প্রত্যেক জিনিস নতুন থেকে পুরনো হয়, আবার পুরনো থেকে নতুন হয়, এটাই ড্রামার খেলা। এজন্য বাবা কারোই দোষ দিচ্ছেন না। তারপরে বাবা বলছেন যে সবসময় তোমাদেরকে এটা অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে সময় এখন খুবই অল্প, কোনো ব্যাপারে গফলত করা যাবে না, কোনো ব্যাপারে আলস্য আলবেলাপন করা যাবে না, তোমাকে সেকেন্ড সেকেন্ড পুরুষার্থ করে সফল করতে হবে। তারপরে বাবা খুব খুশির কথা বলছেন যে এখন তোমাদের মনে সবসময় একটা খুশি থাকা দরকার যে আমরা এত খারাপ দুনিয়া থেকে এখন সদাকালের জন্যে মুক্তি পেয়ে আমরা সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছি। এই দুনিয়া কত নোংরা, কত খারাপ হয়ে গেছে। তারপরে বাবা বলছেন বাচ্চে যে বাকি দুনিয়ার মানুষের জীবনে যা কিছু আছে ধন সম্পদ সব নষ্ট হয়ে যাবে, সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা যত বাবার সেবায় সফল করবে সেটাই তোমাকে অগুন্তি রূপে বাবা তোমাকে দেবে। তারপরে বাবা শেষের দিকে বলছেন যে তোমার কাছে যা কিছু আছে সেটা ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাও, কেন মানুষের যা কিছু আছে সব এই দুনিয়ায় বিনাশ হয়ে যাবে। যখন বিনাশ হবে তখন তাদের সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। তো তোমরা যত বাবার সেবায় লাগাবে বাবা পদম গুণা করে তোমাদেরকে দেবে। তো
তো সব কিছু তোমাদের সফল হয়ে যাবে। এবার আমরা 2 মিনিট বাবাকে স্মরণ করব আর বাবাকে মন আর বুদ্ধি অর্পণ করব যে বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন তুমি আমাদের বুদ্ধিতে ভরো, আর এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন যাতে আমরা ধারণ করতে পারি আর সারাদিন মনে রাখতে পারি, সেই শক্তি তুমি আমাদের দাও। के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। আমাদের মনে কি থাকবে যে এবার আমরা পরমধাম যাচ্ছি, আবার আমরা চক্করে আসব, আবার কলিযুগ আসবে 5000 বছর পরে, আবার বাবা আসবে আমাদেরকে চড়তি কলাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा प्रथमे जिज्ञेस करছেন, आत्म अभिमानी হয়ে বসেছো? 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। বা হচ্ছে 84 জন্মে আমরা কিভাবে সত্য ত্রেতা দাপর কলিতে আমরা কি জন্ম নিয়েছি সেটা এখন মনে আছে। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। परमधाम থেকে आगे আমরা देवी देवता धर्म में आसबो। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। और शेषे शुधु তোমাদের বুদ্ধিতে একটাই জিনিস থাকবে কি আমি আত্মা, পরমধাম নিবাসী, আর এখানে আমি শুধু আমার ভূমিকা প্লে করেছি, পার্ট প্লে করেছি। यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। और আমাদের ঈশ্বরীয় মার্গে
যে চিত্রগুলো আছে প্রদর্শনীর জন্যে, কাউকে বোঝানোর জন্যে, তো সেটা পুরো জ্ঞান সহিত আছে, অন্ধের সামনে আয়নার মতন। বাকি এটা কোনো ভক্তি মার্গের চিত্র নয়। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है, यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। बाबा বলছে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা কিভাবে সূর্যবংশী সত্যযুগে আর ত্রেতা যুগে চন্দ্রবংশী হব, তার জন্যে চিত্র দেখার দরকার নেই, এটা তো বুদ্ধিতে বুঝে নিলেই হবে। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। বলছে যেমন বিষ্ণু চতুর্ভুজের চিত্র, রাবণের চিত্র, এগুলো অন্য মানুষকে জ্ঞান বোঝানোর জন্যই আছে, এটা কোনো পুজো করার চিত্র নয়। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, यह चित्रों पर समझाते हैं। अभी हम जाते हैं, वापिस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। আমরা এখন ভালো করে বুঝে নিয়েছি যে কিভাবে আমরা ধীরে ধীরে 84 জন্মের সিঁড়ি নামছি, আবার বাবা এসে আমাদেরকে একদম লিফটে উঠিয়ে দিয়ে পরমধাম নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেখান থেকে আমরা সত্যযুগে প্রথম সিঁড়িতে আসব। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्र है। बाबा বলছে 5000 বছরের কালচক্রের যে গোলা, মানে যেখানে সৃষ্টি কালচক্রের স্বস্তিকা চিহ্ন রূপে দেখানো হয়েছে, তো সেটা সবাইকে দেখাও আর বোঝাও যে কিভাবে চক্র ঘুরছে। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। বলছে 5000 বছরের মধ্যেই এত মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই কল্পের আয়ু যদি লক্ষ লক্ষ বছর হয় তাহলে মানুষের জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি হবে, কোনো হিসাবই পাওয়া যাবে না। তাই বা বলছে মাত্র 5000 বছরেরই এই কালচক্র। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। বলছে মাত্র ক্রাইস্টের আসার পরে 2000 বছরের মধ্যে এত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তারপরে যদি আরও লক্ষ বছর থাকে তাহলে আর কত মানুষ বাড়বে। तो 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। বলছেন সত্যযুগে পবিত্রতার কারণে, পবিত্র জন্ম হওয়ার কারণে মানুষ অল্প। अभी तो कितने ढेर हैं, लाखों वर्ष की आयु होते
तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। বলছে ফরেন কান্ট্রিতে ক্রিশ্চান বেশি, তো তাদের জনসংখ্যা বেশি দেখানো হয় আর হিন্দুদের জনসংখ্যা কম দেখানো হচ্ছে। तो जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। বা বলছে যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারা চিত্র ছাড়াই কাউকে ভালো জ্ঞান শোনাতে পারে। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होती है ना। বলছে কোথায় থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি, তো কত তোমাদের ভিতরে খুশি থাকা দরকার। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। বলছে সত্যযুগে এমন কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকবে না যার জন্যে पुरुषार्थ करते होबे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह मशीन चाहिए, यह चाहिए। वहाँ तो सब सुख मौजूद हैं। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियाँ आदि सब कुछ हैं। বলছে যেমন রাজা গজাদের কাছে ধন প্রচুর থাকে তাই ওদের কোনো দুঃখ থাকে না জীবনে, আর গরিবদের কাছে কিছুই থাকে না বলে নানান দুঃখ থাকে। কিন্তু এখন কলিযুগে যারা খুব ধনী সাহুকার তাদের জীবনেও দুঃখ আছে। কেন? অনেক রকম অসুখে বিসুখে তারা ভুগছে। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। বলছে যতক্ষণ সঙ্গম যুগ আছে, যতক্ষণ তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ সূক্ষ্মবতনের কারবার চলছে। কেন সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে সকল যারা পুরুষার্থ করে যে আত্মারা অ্যাডভান্স পার্টিতে চলে গেছে, ফরিস্তা রূপ ধারণ করে নিয়েছে, তাদেরকে সবাইকে বাবা ডেকে সদ্গুরুবার দিন সবাইকে ভোগ খাওয়ানো হয়। तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। মানুষ পড়াশোনা করে নেওয়ার পরে যখন ডিগ্রি পেয়ে যায় তো ডিগ্রি পাওয়ার পরে আর পড়াশোনা করে না। তো রেজাল্ট নিকলি প্রালব্ধ কি, এবার তো তার চাকরি হয়ে যাবে বা তার টাকা ইনকাম শুরু হয়ে যাবে। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे। সেরকম আমরাও এই পড়া পড়ে সত্যযুগে গিয়ে রাজাই করব। वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं।
যেমন আমরা দেখাই না বিষ্ণুর হাতে কি কি অলঙ্কার আছে, আবার অলঙ্কারের কি কি अर्थ আছে, तो मानुष একটু কনফিউজ হয়ে যায়। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते हैं। আমরা জ্ঞানে বোঝাই যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু আলাদা করে কোনো মানুষ নয়, লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল রূপকেই বিষ্ণু বলা হয়, বা ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর এরা মাত্র এখানে ব্রহ্মাই হচ্ছে সাকার শরীর নিয়ে, বাকি বিষ্ণুর কোনো সাকার শরীর নয় আর শঙ্করেরও নয়। তো এত গুহ্য কথা ভক্তি মার্গের মানুষরা বুঝতে পারে না। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा पवित्र হয়ে যখন এই দেহটা পূর্ণ দেহটা ছেড়ে দেবেন তখনই উনি অব্যক্তবতনবাসী ফরিস্তা ब्रह्मा बाबा হয়ে যাবেন। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़े ही खाते हैं। বলছে সত্যযুগে দেবতারা কখনো এসব খারাপ জিনিস খায় না। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। বলছে কোনো কোনো জায়গায় ভক্তি মার্গে মানুষদের বলি হয়ে যায়। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। যেমন আমরা সত্যযুগে 8 জন্ম সূর্যবংশীতে নিলাম, ত্রেতা যুগে 12 জন্ম চন্দ্রবংশীতে নিলাম, আর দাপর যুগে 21 জন্ম বৈশ্যবর্ণে নিলাম, আর কলিযুগে 42 জন্ম শূদ্রবর্ণে নিলাম, আর সঙ্গম যুগে 1 জন্ম ব্রাহ্মণ বর্ণে। তো এইভাবেই আমাদের 84 জন্ম কমপ্লিট হচ্ছে। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। বলছে যতক্ষণ তুমি সূক্ষ্মবতনে যাচ্ছ বা কোনো ধ্যান বা সাক্ষাৎকার বা কোনো দর্শন করছো, তো সেই সময় তোমার কোনো পুরুষার্থ হচ্ছে না, তো পুরুষার্থ ছাড়া কোনো ইনকামও হবে না। তো এই পিরিয়ডকে না যোগ বলা হয় না জ্ঞান বলা হয়। তাই বাবা বলছে সূক্ষ্মবতনে গিয়ে সাক্ষাৎকার করা বা কোনো কিছু দিদার করা, দর্শন করা, এই আশা রাখাও ভুল। यह सिर्फ एक रस्म है, समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। বৃহস্পতিবার দিন যখন বাবাকে ভোগ অর্পণ করা হয়, তো সে সময় যদি কোনো ব্রাহ্মণ আত্মার নামে ভোগ হয়, তো সে আত্মাকে বাবা সূক্ষ্মবতনে ইমার্জ করে, এবং যারা এখান থেকে ভোগ নিয়ে যায় তারা জিজ্ঞেস করে বাবাকে যে বাবা সে আত্মা এখন কোথায় জন্ম নিয়েছে। তো বাবা পুরোটা ক্লিয়ার না করেও বাবা বলে যে সে আত্মা সাধারণ ঘরে গেছে না খুব ধনী ঘরে গেছে, বা সেই আত্মাকে আহ্বান করা হয়, সে আত্মাও সূক্ষ্মবতনে ভোগ স্বীকার করার জন্য আসে। আর তখন
এখানকার যে ব্রাহ্মণ আত্মা, সন্দেশী আত্মা, তাদেরকে বলে যে আমি ঠিক মতন পুরুষার্থ করিনি, তো আমি এখন এই সাধারণ জন্ম পেয়েছি, আমার খুব পশ্চাতাপ হচ্ছে যে আমি কেন ভালো পুরুষার্থ করিনি। তো এইসব বাবা এই জন্যে দেখায় যাতে অন্য বাচ্চারাও বুঝতে পারে কি যদি আমরা ঠিক মতন পুরুষার্থ না করি তাহলে কত পশ্চাতাপ করতে হবে, কেন জীবনের কোনো ভরসা নেই, কখন আমাদের অন্তিম নিঃশ্বাস চলে আসবে আর আমাদেরকে আবার নতুন জন্ম নিতে হবে যেখানে আমরা কোনো পুরুষার্থই করতে পারবো না। এই জন্যে এই জীবন খুবই অমূল্য, আমাদেরকে যা কিছু করার আছে এই জীবনেই করে নিতে হয়। তো এইসব কিছু বোঝানোর জন্যে বাবা সূক্ষ্মবতনে এইসব ধ্যান সাক্ষাৎকার বা दीदार कराए। तो यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़ें, गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। যদি আমরা অ্যাটেনশন দিই যে আমরা সময় নষ্ট করবই না, তো মায়া কখনো আমাদের দ্বারা ভুল করাতে পারবে না। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट सेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। বলছে কেউ আসলে তাদেরকে 84 জন্মের পুরো চক্রের জ্ঞান শোনাও। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। বাবা বলছেন যাদের কাছে প্রচুর টাকা পয়সা ধন দৌলত আছে তারা ভাবছে আমরা তো এখানে স্বর্গে আছি আর নতুন করে স্বর্গে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिलता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। বলছে তোমরা তো এত ভালো কর্ম এখন করছো যে পুরো 21 জন্মের জন্য সুখ পাও, আর মানুষ এক জন্ম কোনো ভালো কর্ম করলে পরবর্তী জন্মে সে সাহুকারের বাড়িতে জন্ম নেয়। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ, बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबार शरण द्वाराई आमरा निरोगी हब। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लाट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। बाबा बोलছেন যে মেন হচ্ছে ভারতবর্ষেই এই সৃষ্টি কাল চক্র ঘুরছে। 5000 বছরের ইতিহাস ভূগোল এই ভারতবর্ষের জন্যই আছে, বাকি অন্য ধর্মের লোকেরা তো দাপর যুগ থেকে আসছে। তাই বাবা তাদেরকে বলছেন বাই প্লাट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार नहीं, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो तुम कहेंगे कि तुम नास्तिक हो। বলছে যদি তোমরা কিছু চিত্র সামনে না রাখো তাহলে ভক্তি মার্গের লোকেরা বলবে এরা একদমই নাস্তিক।
তাই বাবা এই সমস্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর এসব চিত্র রেখে তাদের আসল রহস্য জানাচ্ছেন। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़ी है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। বাবা বলছে বম বানানোর জন্যও কম্পিটিশন চলছে। যদি একটা দেশ অন্য দেশকে বলছে যে তুমি বম বানাও না, তখন সে দেশ বলছে যে ঠিক আছে আমি বানাবো না, কিন্তু তোমার বানানো বমগুলোকে আগে সমুদ্রে ফেলে নষ্ট করো। তো সে সমুদ্রে ফেলছে না, নষ্ট করছে না, তাহলে আরেকটা দেশ কেন বম বানাবে না? সেও বম বানাচ্ছে। तो वह रखे तो ज़रूर वह भी बनाएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। এইভাবে কম্পিটিশনে সমস্ত দেশ বম বানাচ্ছে আর এইভাবে এই দুনিয়া পুরো শেষ হবে। विनाश तो होता ही है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बाबा बोलছেন সকলের कल्याणकारी হও। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। বাবা বলছে যে আমি তোমাদেরকে খুবই ভালোবাসি, তাই আমি চাই না যে আমার বাচ্চাদের ধন সম্পত্তি ব্যর্থ হয়ে যাক। তাই বাবা বারবার বলছেন মিঠে বাচ্চে তুমি তোমার যা কিছু আছে সেটা ধনির নামে মানে বাবার নামে সফল করে দাও, না হলে কি হবে? किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए और किसकी आग जलाए। বলছে কারো ধন ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই পড়ে থাকবে, কারো সরকার নিয়ে নেবে, কারো ব্যাংকেই থেকে যাবে, কারো আগুন লেগে যাবে আর কারো ধন চুরি হয়ে যাবে। তো এসব অন্তিম সময়ে এসব খুব হবে। তাই বাবা চাইছে না যে আমার বাচ্চাদেরও পরিশ্রমের ধন ব্যর্থ হয়ে যাক। তাই বাবা বলছেন যে বাবার সেবায় সফল করে দাও। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम्हें জায়গা জায়গা বাবার সেন্টার খোলো তো অনেকের কল্যাণ হবে, অনেক আত্মা বাবার জ্ঞান নিতে পারবে। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। আসল যে ধনী, আসল যে রাজা, আসল যে মালিক তুমি তাকে দিয়ে দিচ্ছ, যেটা সব থেকে বড় ব্যাংক, ঈশ্বরীয় ব্যাংক। তো বাবা বলছে তুমি যত দেবে তত তোমার অনেক গুণ হয়ে ভবিষ্যতে অনেক জন্মের জন্যে তোমার জমা হয়ে যাবে। तो यह दुनिया ही ख़त्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा बोलছে যে বড় বড় টাউনে বড় বড় জায়গায় বাবার সেন্টার খোলো তো অনেক আত্মাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। বলছে যদি কিছু না করো তাহলে তোমারটাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होते हैं, अभी तो ख़त्म होना है। বলছে ভক্তি মার্গে শেষ হয় না,
কিন্তু এখন যেহেতু ড্রামার শেষ মুহূর্ত, সামনে বিনাশ, তো সব কিছুই শেষ হবে। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। তুমি বাবার জন্য খরচা করছো তো তুমি তার রিটার্ন পাবে। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। তাই বলে বাবা এটা বলছেন না যে নিজের সংসার চালাও না, নিজের সংসারটাকেও সামলিয়ে রাখতে হবে। ইনকা পাঠ হি ऐसा था। ব্রহ্মা বাবা তো সব কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন, তো বাবা বলছেন ওনার পাঠটাই এরকম ছিল। উনি যদি যজ্ঞ স্থাপন না করতেন তাহলে আজকে বাবার এত বড় যজ্ঞ কোন আধারে চলতো। एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। ব্রহ্মা বাবা যখন দেখলেন যে আমি তো সত্যযুগের মহারাজা হব, শ্রী নারায়ণ হব, তাহলে আমি এই হীরের ব্যাপার নিয়ে কী করব। তো বাবা হীরের ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। বলছে তুমি যদি এরকম बादशाही নিতে চাও তাহলে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया। তোমরা তো জানো যে ব্রহ্মা বাবা কীভাবে সমস্ত কিছু বাবার সেবায় অর্পণ করেছিলেন। नशा चढ़ गया, अहो राजाई मिलती है। अल्लाह को अल्लाह मिला तो बे को भी राजाई दे दी। মানে নিজে বাবা শিব বাবাকে পেয়ে গেলেন, তখন আর সেই ব্যবসাটা বাবা নিজের পার্টনারকে দিয়ে দিলেন। রাজাই থি কম नहीं था। বলছে বাবার যে ব্যবসাটা, হীরের ব্যবসাটাও খুব চারিদিকে ভালো চলছিল, সাধারণ ব্যবসা ছিল না, তাও বাবা কোনো লোভ করেননি আর পার্টনারকে দিয়ে দিলেন। अच्छा ফার্টাইল ধান্দা था। বলছে খুব ভালো বিজনেস চলছিল। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। আবার বাবা বলছেন আজকে যে বাবার যজ্ঞে যখন অনেক বাচ্চারা সমর্পিত হলেন তো সেটা একটা ভাট্টির মতন, ইট ভাটার মতন, অনেক আত্মা পেকে গেল আর অনেক আত্মা কাছেই থেকে গেল। गवर्नमेंट नोट बनाती है फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। যেখানে টাকা তৈরি হয় তো সেখানে যদি কিছু খারাপ হয়ে যায় তো গভর্নমেন্ট সেই টাকাগুলোকে পুড়িয়ে দেয়। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। বলছে এখন চারিদিকে ডাকাতি চুরি হচ্ছে। ফ্যামন भी होगा। তারপরে বাবা বলছেন অকাল আসবে। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। বলছে दिन प्रतिदिन तुम्हार खुशी बढ़ती থাকবে। जितनी यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। বলছে যে এখন তোমরা শান্তিধাম আর সুখধামকে দেখতে পারছো আর সত্যযুগের দৃশ্যগুলো তোমাদের চোখের সামনে আসছে কি এবার বাস আমরা নিজের সত্যযুগ সুবর্ণ যুগে পৌঁছচ্ছি। अच्छा मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার ধারণার জন্য মুখ্য সার। 1 নম্বর पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। নিজের সময় সফল করার अटेंशन রাখতে হবে। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। বলছে তুমি বাবার সেবায় বিজি থাকো, মহাদানী হয়ে সবাইকে জ্ঞান দাও, আর মায়া তখন তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। 2 नंबर, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। নিজের ভাগ্য উঁচু বানানোর জন্যে বাবা ধনির নামে সব কিছু সফল করতে হবে। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, जगह जगह बाबार सेंटर खुलते हबे। वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। বলছে ব্রহ্মা বাবার সমান অথক হওয়ার জন্যে আলবেলাপনকে সমাপ্ত করো। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, তার জন্যে বাবা বলছে নিজে কড়া নিয়ম বানাও যে আমি এই টাইমে যোগ করব, এই টাইমে আমি উঠব, এই টাইমে আমি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করব। তো সব কিছুর চার্ট টাইমে টাইমে করার বাবা বলছে খুব अटेंशन দিয়ে নিয়ম বানাও। दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। বলছে দৃঢ় সংকল্প করো আর अटेंशन रूपी চৌকিদার বসিয়ে দাও বুদ্ধিতে, যে সব সময় তোমাকে अलर्ट করবে যে এখন কি করা উচিত। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। বলছে আগে নিজেকে তৈরি করো, তারপরে সেবায় আসো, তবে মাটি পরিবর্তন হবে। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। বাবা বলছে এখন অনেকেরা বলে না, হ্যাঁ ঠিক সময় অনুসারে পুরুষার্থ করেই নেব, হয়ে যাব। তো বাবা বলছে এইসব আরামের সংকল্প, যেমন ডানলপের গদ্দি হয় না, তো সেই গদ্দিতে বসতে শুতে আরাম লাগে। তো বলছে এইসব আরামের সংকল্পের ডানলপের গদ্দি ছাড়ো। करना ही है यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। করতেই হবে এই স্লোগান পাক্কা করো, তবে পরিবর্তন সম্ভব। स्लोगन, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। বলছে শক্তিশালী बोल সেটাই যে বলে আত্মিক ভাব এবং সকলের প্রতি শুভ ভাবনা থাকবে। ওম শান্তি।